Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is a dialogue, which is a dialogue between two friends regarding prayers. ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हम इसमें डायलॉग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डायलॉग है अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स रिगार्डिंग प्रेयर्स। ठीक है, रिगार्डिंग का मतलब है के मुतलिक। ठीक है, प्रेयर तो नमाज आपको पता है, तो नमाज से मुतलिक, ठीक है, या नमाजों से मुतलिक अपने दोस्त के साथ डायलॉग करना है। ठीक है, एक डायलॉग लिखना है जिसमें दो दोस्त आपस में नमाज के बारे में डिस्कस कर रहे हों। ठीक है, तो अब इसको स्टार लेने से पहले जो पर्टिकुलर ऐसे है उस पे जाने से पहले कि ऐसे के कुछ डायलॉग के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, बेसिक उसकी, तो वो मैं पहले बता दूं आपको, ताकि जो है आप आइंदा भी डायलॉग करते हुए या लिखते हुए, या अगर अगर लेट से वहाँ पे कोई क्रिएटिव डायलॉग आ जाता है तो आप लोग उसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं जनरल बता देता हूँ आप लोगों को। देन ये जो स्पेसिफिक हमारा आज का डायलॉग है सैंपल, ये हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, डायलॉग लिखते हुए जिस तरह हम लेटर वगैरह एप्लीकेशन लिखते हुए नाम मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो डायलॉग लिखते हुए भी आप पेपर के अंदर नाम मेंशन नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल आप अली, अहमद, ठीक है, अरसलान फॉर एग्जांपल, तो ये नाम लेके बंदों के आपस में डायलॉग नहीं करवा सकते हो। तो आपने क्या करना होता है कि आपने नेम के इनिशियल लेटर्स लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो मैंने लिया है SNW। ठीक है, फॉर एग्जांपल S मीन्स साइम कह दो आप, W मीन्स वसीम कह दो, या जो भी आपको लगता हो। ठीक है, या आप फ्रेंड 1 लिख दो, फ्रेंड 2 लिख दो, या A B उनका नाम रखो, फ्रेंड A और फ्रेंड B। ठीक है, तो यानी अल गरज जो भी आप सिंबल दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल उस बंदा बंदी का नाम आप मेंशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप नाम मेंशन जब कर लेंगे तो मसला क्या हो जाता है कि वो पेपर का रूल जो है वो ये है कि आप पेपर के अंदर कोई नाम जो है मेंशन नहीं करना होता है। ठीक है, तो एक तो ये जनरल बात है। दूसरी बात ये है, डायलॉग जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, यानी उसमें छोटी छोटी लाइनें आपने लिखनी है। ठीक है, यानी दो दो तीन तीन चार चार जुमले, देन दूसरे बंदे को चांस देना है, वो बोलेगा, फिर वो जो पहला बंदे है वो अगेन बोलेगा। तो इस तरह शार्ट शार्ट अल्फाज में और टू द पॉइंट। ठीक है, उसमें कोई एग्जाम्पल, कोई इस तरह की चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर एक्चुअल डायलॉग। तो इसमें फॉर्मली ये होता है, सलाम कलाम होता है। ठीक है, ग्रीटिंग्स होती हैं। तो एस मीन्स हमने किसी भी बंदे का, एक फ्रेंड का नाम एस रखा है और एक का नाम हमने W रखा है। ठीक है, तो एस कहता है गुड मॉर्निंग। यहाँ आप चाहो तो AB लिख सकते हो। ठीक है, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 लिख सकते हो, तो जो आप आसान समझते हो, या ऐसे ही आप लिखना चाहते हो, तो सारी जो तरीके हैं वो सारी एक जैसी हैं। एस गुड मॉर्निंग, उनको ग्रीटिंग्स दे रहा है। W भी गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, और दूसरा भी उसको अगेन ग्रीट बैक करता है और कहता है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो कहता है एस जो भी फ्रेंड है उसका, आई एम गोइंग टू मॉस्क टू ऑफर माई प्रेयर्स। ठीक है, तो वो कहता है मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी नमाज अदा कर सकूँ। तो इट इज मॉर्निंग प्रेयर टाइम, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, तो कहता है ये सुबह का वक्त है, सुबह की नमाज का वक्त है, और आप कहाँ जा रहे हो। यानी ये दो दोस्त सुबह सवेरे जो हैं एक दूसरे से मिले हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यू नो मैन फाइंड्स रियल सॉरी व्हाट अबाउट यू। ठीक है, तो कहता है मॉर्निंग प्रेयर टाइम है, मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आपके मुतालिक क्या है, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, आप क्या क्या करने निकले हो। तो W कहता है आई एम गोइंग टू गार्डन फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो वो कहता है मैं सुबह की सैर करने के लिए,
ٹھیک ہے، تھوڑی سی واکنگ کرنے کے لیے جو ہے میں باغ کی طرف آیا ہوں. میں سیدھے جو ہے میں باغ کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں جا کے میں سیر کر لوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے اس یہاں پہ یہ میں کرسر لے کے چلوں تاکہ آپ لوگوں کو بات پتہ چلے. Do not you offer your prayers. تو ایس پوچھتا ہے کیا آپ نماز ادا نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. W کہتا ہے I do sometimes but not regularly. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے میں بعض اوقات جو ہے نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن میں جو ہے ریگولر نہیں پڑھتا ہوں، ہمیشہ کے لیے نہیں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، ہمیشہ نہیں پڑھ سکتا، ہر وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے. تو ایس کہتا ہے نیکسٹ بندہ، ٹھیک ہے، یہ اس میں کہتا ہے اٹ از ویری بیڈ. ٹھیک ہے، یہ بہت بری بات ہے. مین مسٹ آفر ہز پریئرس ریگولرلی. ٹھیک ہے، آدمی کو نماز ادا کرنی چاہیے باقاعدگی سے. ٹھیک ہے، ادا کرنی چاہیے. یو نو مین فائنڈس ریل پیس اینڈ کمفرٹ اونلی ان پریئرس. تو کہتا ہے آپ کو پتہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اصلی اس کی جو سکون ہے، دل کا سکون ہے، آرام ہے، وہ نماز کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دل کو تسلی جو ہے نماز سے ملتی ہے، تو وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا. تو اس کو ریمائنڈ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ آپ نماز جو ہے آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس کو پرائیورٹی دے کے آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ لائن پڑھتا ہوں تو ڈبلیو کہتا ہے آئی نو بٹ اٹ از جسٹ لیزینس. تو کہتا ہے یہ بات مجھے بھی پتہ ہے لیکن یہ سستی کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ جسٹ کیا ہے؟ سستی ہے. ٹھیک ہے، تو سستی ہونے کی وجہ سے میں نماز ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے ہیں. جی قاسم ہینڈ ریس کیا تھا. جی کچھ پوچھنا تھا؟ نہیں ویسے ہو گیا. ویسے ہو گیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا نیکسٹ ہے ایس فرینڈ کا دوسرا ڈائلاگ ہے. تو وہ کہہ رہا ہے، اب اس کو میں سلیکٹ کر لوں پھر میں پڑھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. یہاں تک ہے. ٹھیک ہے، نیچے بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایز آئی آلویز پریفر پریئرس. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے میں ہر کام سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ نماز کے لیے دیتا ہوں. میں ترجیح دیتا ہوں کہ میں نماز وقت پہ ادا کر سکوں. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے آئی آفر مائی پریئرس 5 times a day. تو کہتا ہے میں اپنی نماز جو ہے 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، if I miss my prayers. تو کہتا ہے اگر میں نماز قضا کروں. ٹھیک ہے، یہاں مس مینس نماز قضا کرنا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے نماز اگر قضا ہو جائے، وقت کی نماز چھوٹ جائے، جماعت چھوٹ جائے، آئی گیٹ ڈسٹرب. تو کہتا ہے مجھے بے چینی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں بے چین ہو رہا ہوتا ہوں، مجھے آرام نہیں مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کی حالت ہوتی ہے جب میں نماز کوئی مس کر دوں، نہیں پڑھ سکوں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ کہتا ہے دیر از اے گڈ تھنگ آئی ول آلسو ٹرائی. تو کہتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے. اب وہ دوست بھی اس کو ایگری کر رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا یا کبھی کبھار پڑھ لیتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے دیر از اے گڈ تھنگ. تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ول آلسو ٹرائی. تو کہتا ہے اندر سے میں بھی جو ہے میں اپنی پوری کوشش کر لوں گا کہ میں نماز پڑھ سکوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ لائن ہے یو مسٹ میک اپ یور مائنڈ ٹو آفر یور پریئرس. تو ایس اگین اس کو کنفرم کروا رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ کو ضرور اپنا مائنڈ بنانا چاہیے، ذہن بنائیں. ٹھیک ہے، اس چیز کے پیچھے آپ جو ہیں ذہن لڑائیں اور سوچیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کی جو افادیت ہے، اہمیت ہے نماز کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے آپ باقاعدگی سے نماز پڑھ سکو. تو ٹھیک ہے، یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. یو مسٹ میک اپ یور مائنڈ ٹو آفر یور پریئرس. If a person shuns his prayers, shuns
ترک کرنا، چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. شن کا مطلب ہے یہ جو ہے آگے شنس، ٹھیک ہے. یہ if a person shuns his prayers accidentally on purpose it is a great sin. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے اگر کوئی انسان نماز جو ہے اپنی، یہ لائن ہے، ٹھیک ہے. یہ اگین میں سلیکٹ کر دوں. if you must make up your mind to offer your prayers, if a person shuns his prayers accidentally on purpose it is a great sin. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے جب کوئی انسان نماز اپنی جو ہے وہ بغیر کسی شرعی عذر کے ایکسیڈنٹلی آن پرپس، ٹھیک ہے، یا جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی شرعی ریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرعی جواز نہیں ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور صحت تندرستی سب ہے، ٹائم ہے، وقت ہے، سب ہے، تو پھر کیا ہے، یہ ایک بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اٹ از اے گریٹ سن. تو کہتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نماز نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ لائن ہے ڈبلیو کی، ٹھیک ہے. if someone is busy at prayer time then. ٹھیک ہے. اب کہتا ہے اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، تو ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، لیکن اگر کوئی جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ مصروف ہے، کسی کام میں مصروف ہے اور نماز کا ٹائم ہے اور وہ بندہ جو ہے کسی وجہ سے مصروف ہوا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوچھ لیتا ہے اپنے دوست سے. تو کہتا ہے he should stop his business and offer his prayers. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے اس کو ضرور اپنا جو ہے جو بھی کام ہے، اب یہاں بزنس مینس کاروبار نہیں ہوگا، یہاں پہ کام ہوگا. ٹھیک ہے. جو بھی ان کا کام ہے وہ اس بندے کو چھوڑ دینا چاہیے اور سیدھے جو ہے نماز کو فرسٹ پرائرٹی دینی چاہیے، نماز کی طرف فوراً سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو نماز کی طرف آنے کے لیے اس کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. آگے ہے ڈبلیو کہتا ہے یو آر رائٹ، یعنی ہی از ایگرینگ ٹو ہز فرینڈ. ٹھیک ہے. وہ اپنے فرینڈ سے ایگری کر رہا ہے کہ یس یو آر رائٹ، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. تو وہ جو ہے آئندہ اس چیز کا خیال رکھے گا. دین ایس when man offers his prayers his life improves, he lives happy life, everybody respects him. ٹھیک ہے. تو 3-4 چیزیں ان کو فائدے کی بتا دیتا ہے، جو اس کے کیا ہیں دنیاوی فائدے ہیں. وہ کیا ہے، when man offers his prayer، آفر ادا کرنا. ٹھیک ہے. جب انسان، اب یہاں مین مینس انسان سارے، مرد عورت سب آتے ہیں. ہم اس طرح مین مینشن کرتے ہیں نا، اس میں سب آتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹے بڑے مرد عورت سب. تو مین جو ہم کہتے ہیں انسان کے طور پر مین آیا ہے. ٹھیک ہے. when man offers his prayer، جب کوئی انسان نماز ادا کرتا ہے his life improves، ٹھیک ہے، اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. امپرووز کا مطلب اس کی زندگی میں بہتری آ جاتی ہے، اس کی لائف میں برکت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے اس کی لائف جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. ہی لیوز ہیپی لائف، اور وہ کیا ہے، وہ خوشی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کو کوئی تکلیف پریشانی جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ایوری بڈی ریسپیکٹس ہم، اور لوگوں کے نظروں میں اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لوگ اس کا عزت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کو رسپیکٹ دینے لگتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ نماز میں جو ہے پابندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈبلیو کہتا ہے فرام ٹوڈے، ٹھیک ہے، یعنی آج سے. ٹھیک ہے. فرام ٹوڈے کا مطلب ہوتا ہے آج سے. ٹھیک ہے. سنس دس مومنٹ آئی ول آلسو آفر مائی پریئرز 5 times a day. تو کہتا ہے کہ آئندہ سے جو ہے یا آج کے بعد آپ جو بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے، میں بھی اپنی نماز جو ہے وہ میں ضرور پڑھ لوں گا، میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. وہ کنفرم کر رہا ہے اپنے دوست سے. دین ایس کہتا ہے دیٹس ویری گڈ،
वी आर गेटिंग लेट, ठीक है। तो कहता है दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात हुई कि आप मेरी बात मान गए हैं। वी आर गेटिंग लेट, ठीक है, यानी हमें देर हो रहा है। लेट्स गो एंड ऑफर अवर प्रेयर फर्स्ट, तो कहता है फिर आप जब तैयार हो गए हैं तो फिर हम सीधे मस्जिद चलते हैं और नमाज पहले अदा कर लेते हैं, क्योंकि हमें नमाज में देर न हो। तो डब्ल्यू कहता है लेट्स गो, तो वो फिर चले जाते होते हैं। तो यहाँ आके उनके डायलॉग का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो आपको जिस तरह से भी आपको डायलॉग अगर क्रिएटिव भी आ जाए, वो लिखने के लिए आपको कहा जाए डायलॉग, ठीक है। तो डायलॉग का तरीका ये होता है कि आप उसमें जो पर्पस है वो पर्पस पूरा हो जाए, ठीक है। डायलॉग का जो मेन पर्पस है वो पूरा हो जाए, ये सबसे अहम बात होती है। तो पर्पस यहाँ पे ये था कि हमने प्रेयर के मुतलिक जो है, नमाज के मुतलिक हमने डायलॉग करवाना था दो फ्रेंड्स के आपस में, और उसमें हमने ये बताना था कि नमाज की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और दूसरी बात, एक दोस्त जो है हमने बनाना था कि नमाज जो रेगुलर पढ़ रहा है और उसको इसके फायदे के क्या है, उसके बारे में इल्म है, ठीक है। एक ऐसा बंदा है जो नहीं पढ़ रहा है, तो उसको क्या है, उसको इस चीज के कितने फायदे हैं इस बारे में उसको इल्म भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपस में कंपेयर करवाना था। तो एक की बात जो है वो आंसर, उसके नेक्स्ट की क्वेश्चन, फिर आंसर, क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर, इसी तरह का रिदम चल रहा होता है, ठीक है। तो इसी अंदाज में, यानी ये पैटर्न पे मैं इसलिए बात करता हूँ ज्यादा भी, क्योंकि पैटर्न हमेशा के लिए सेम होगा, ठीक है। अब पैटर्न जो है किसी और डायलॉग के लिए कुछ और अभी इसके लिए कुछ और, किसी और के लिए और, तो ये नहीं हो सकता है। पैटर्न जो है वो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो फर्क क्या आएगा, फर्क सिर्फ थीम के अंदर आ जाएगा। वो थीम जब आप क्रिएटिवली भी कोई चीज मिल जाता है तो आप ऐसे बनाएंगे, लेट्स से कोई आपसे कह रहा है कि आप दुकान, किसी शॉपकीपर और कस्टमर के आपस में डायलॉग करवाए, तो आप पहले ही जनरेट करें, कोई एक स्टोरी अपने जहन में जनरेट करें कि वो कस्टमर कौन हो सकता है वो मोबाइल खरीदने वाला कस्टमर हो, ठीक है, या हो सकता है वो कोई सब्जी कुछ भी खरीदने, कपड़े खरीदने वाला, जूते। तो पहले डिसाइड कर लो आपने कस्टमर कौन सा बनाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव क्या होता है, आप इनके अंदर आपस में स्टोरी डेवलप करो कि वो स्टोरी कैसे बननी है, वो महंगाई के ऊपर बात करनी है, वो कंसेशन के ऊपर बात करनी है, या किसी और हवाले से क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी पे बात करनी है, किस पे बात करनी है, वो पहले आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो वो जब डिसाइड हो चुका होगा तो उसके बाद फिर जो है आप प्रॉपर लिख सकेंगे, जिस तरह हमने ये सैंपल ऐसे लिख लिया है, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक चीज को, डायलॉग जो है उसको प्रॉपर तरीके से करने का, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों की तरफ आता हूँ और आप लोगों से फिर मैं जिस जिस बच्चे ने हैंड रेस किया है, किसी को कोई लाइन जो एक्सप्लेन करनी है, फर्दर कोई क्वेश्चन करना चाहता हो, तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। आप लोग हैंड रेस कर लेंगे, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, फिर आप लोग बात करेंगे जिसको कोई भी ऐसी क्वेश्चन हो तो। जी कासिम। सर साइंस का इंग्लिश में नहीं। शन का छोड़ देना, तर्क करना, गिव अप, ठीक है। यानी आप नमाज छोड़ देते हैं, ठीक है, नमाज कज़ा कर देते हैं, तो यहाँ इसलिए यूज हुआ है। शन का मतलब होगा यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है, तर्क कर देना, ठीक है, अदा न करना, ठीक है। समझ आ गया कासिम?
जी और कोई बच्चा? जी जी करें, बात करें, हैंड रेस करें। मोहम्मद हम्माद खान, जी जी। सर डायरी क्या है आज की? डायरी बच्चे, डायरी ये हो गई कि ये ऐसे जो सॉरी मैं ऐसे कह रहा हूँ, डायलॉग जो है वो लिखेंगे अपनी कॉपीज पे, ठीक है। फर्स्ट तो लिखने के बाद ना इसी डायलॉग को आप एक बार जो है आप पढ़ लें, थोड़ा सा इसको मेमोराइज कर ले, उसका तरीका समझे, कैसे लिखा है स्ट्रक्चर समझ के बेशक खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बात ये है कि आपको तरीका समझ आ जाए, बाकी आपने याद करना है या खुद लिखना है वो आप लोगों की चॉइस है, ठीक है। तो फिर डायरी आपकी होगी कि आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, छोटा सा है। जी जुहैब आसिम, फिर मैं रेहान सती की तरफ आता हूँ, ठीक है। सर मैं पूछ रहा था कि जो ये डायलॉग लिखना है ये रफ कॉपी पे लिखना है या उस पे लिखना है नीट कॉपी पे, क्योंकि वो नीट कॉपी पे लिखा हुआ है। अच्छा नीट पे पहले लिखा हुआ है? यस सर। पहले कैसे लिखा हुआ है? मैंने पढ़ाया आज है। सर पहले जो सर जुनैद ने लिखवाया था। इस बार ऑनलाइन क्लासेस में लिखवाया था? नहीं नहीं, अच्छा इससे पहले जब स्कूल आ रहे थे, पिछली ठीक। क्लास में। नहीं वो यस फिर सर। ये है ना बच्चे, वो 8th की कॉपी है, अब 9th में आए हैं ना आप लोग, तो आप लोगों को फिर 9th की कॉपी तो बनानी है ना, तो वो अलग से आप बनाएंगे। वो काम वहां से मिक्स ना करें, वो ऑलरेडी कॉपी 8th की बनी है ना, वो नहीं, वो यूज ना करें। अगर उसकी अलग से कोई कॉपी आपने बनाई है तो फिर बेशक आप ना लिखें, लेकिन वो 8th की पुरानी कॉपी लेके अब नहीं आना है। अब जो है 9th की प्रॉपर एक कॉपी आप स्टार ले ले, उसको कर ले, ठीक है। ओके सर। क्लियर? जी रेहान सती, जी रेहान। हम्माद खान, सर जी, सर ने कहा था वही 8 की जो कॉपी है ना, तो उसे 9 की कॉपी बना देना है। उसके अंदर बस 9 का जो पुराना काम कराया ना मैं प्री 9 के अंदर, हाँ वही इस बार भी वही चलेगा और थोड़ा सा नहीं, एक्स्ट्रा करवाएंगे। हाँ तो सर ने कहा था। वो फिर चेंज तो है ना, काफी चेंज है ना। जी मेरी वो चेंज है। हाँ ना, तो वो चेक करके पूरा वो पहले कर दिया है ना, उसमें 8th लिखा है आप लोगों ने सब कुछ, तो वो आपने नया ही अब एक और कॉपी आप तैयार कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो उसमें फिर मिक्स हो जाएंगी चीज़ें, आप नहीं कुछ होती चीज़ें सर जी, नहीं। अलग से किया भी है मैंने तो। अच्छा अच्छा, चले किसी, मैं कह रहा हूँ ना जिसका आप साफ साफ अलग से हैं, काफ़ी खराब नहीं है, तो ठीक है वो चला सकते हैं। तो जिनका कापी नहीं खराब है और कापी के अंदर ऑलरेडी 8th वगैरह लिखा हुआ, आप तोड़ फोड़ के पेजेस निकाल के मसले हैं, तो वो एक ही दफ़ा अब थोड़ा सा काम दे रहे हैं ना, कम कम करके मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे आगे भी मैं पढ़ाऊँगा, तो वो थोड़ा थोड़ा काम करके काम दे दूंगा, वो आप आसानी से लिख सकते हो। तो प्रॉपर एक बनाए, क्योंकि साल की स्टार्ट है साल का, तो आप आखिर तक ऐसी कॉपी हो कि साल के आखिर तक वो चल सके। तो 8th की पूरी साल चली कॉपी को अब आप दोबारा से चलाएंगे, 2-3 महीने बाद उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी, तो फिर मसला है, ठीक है। तो उसको मद्नजर रख के आप लोगों ने फिर करना है। तो काम ये थोड़ा सा है, ये कितना, ये 10 मिनट लगेंगे, आज जो मैं भेज रहा हूँ इसके 10 मिनट लगेंगे आपको करते हुए। जी और रेहान जी। सर जी ये काम ये इंग्लिश ग्रामर में ये लिखा हुआ डायलॉग इंग्लिश ग्रामर बुक में। जी लिखा हुआ है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, वो दूसरा है, ये दूसरा है, ठीक है। वहाँ भी लिखा हुआ है, वहाँ इंग्लिश तो ये आप ग्रामर। भेजेंगे ग्रुप में? तो जी ये जी ग्रुप में भेजेंगे आप? ये मैं भेज दूंगा ना, ये मैं ग्रुप में भेज जी सर। दूंगा, ठीक है। मैं डायरी का वो पेज भी बना के जिस पे मैं लिखूंगा कि आप राइट एंड लर्न
یہ ڈائلاگ، اس ڈائلاگ کا نام لکھوں گا اور ساتھ میں PDF میں پرووائڈ کروں گا. ٹھیک ہے، یہ PDF بھی آ جائے گا. ابھی میں بھیج دیتا ہوں، کلاس کو اینڈ کرنے کے بعد سر کو میں سینڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اوکے سر. ٹھیک ہو گیا، گڈ. ہاں، اس طرح آپ پھر جو ہے نا کلاس کے آخر میں آپ کوشچن کرے، کوئی چیز سمجھے، یہ ٹھیک بات ہوتی ہے. ورنہ زیادہ تر چپ رہتے ہو تو پھر مزہ نہیں آتے ہیں. کلیئر ہے؟ ختم؟ کسی کی کوئی بات تو نہیں رہ جاتی ہے؟ اگر ابھی بھی کسی نے بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر میں صبر کریں، میں اٹینڈنس لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے آپ لوگ بے شک آپ لیو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس پہ سٹاپ کر دیتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ ڈائلاگ، تو آپ وہاں سے اس کو لکھ بھی لیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.